لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعمده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من ذلنا وهدانا. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, wabil khusus jabatan Syekhinal Kiram Romo Kiai Haji Maimun Toha wa ahli ingkang kula taktimi. Lan dumateng sedanten rencang-rencang santri Al-Falah ingkang kula sayangi lan kula cintai. Lan dumateng sedanten ingkang hadir teng majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyosaken rasa syukur kita ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kaliyan wasan alhamdulillah. Lan mugi-mugi shalawat serta salam tetep kunjung dan ngarsanipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lantaran barakipun rasa syukur kita lan salat takdim punika dadosaken kita dados kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan kepinaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Saderenge kita awali kita mulai ngaos, monggo kita tata niat kita rumiyin, kita niati kalian niat ingkang sae lan mugi-mugi niat ingkang sae niku tetep terjagi ngantos akhir acara. Amin. Lan kawontenan kula teng mriki perlu disemarapi mbok bele kawontenan kula teng mriki mboten niat ngguri panjenengan sedaya, mboten niat nuturi panjenengan sedaya, nanging kula teng mriki sami-sami niat ngaos kados panjenengan. Langsung mawon kita mulai ngaos sonten kita. Teng mriki kula mendhet judul ngaos sonten kita niki nggih punika kasih sayang terbesar Allah. Kasih sayang terbesar Allah nggih punika arupi kelahiranipun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa kok niki adalah kasih sayang terbesar Allah? Di antara banyaknya kasih sayang Allah, di antara banyaknya karunia Allah, karunia niki, karunia kelahiran baginda Nabi Muhammad niki adalah karunia terbesar. Keranten lantaran kelahiran niki, keranten kelahiran sosok ingkang minulya niki, dengan beliau, dengan melalui beliaulah seseorang niku saged nggadahi hubungan kedekatan kalian Allah. Lan namung melalui beliau seseorang niku saged sampai wonten ngarsanipun Allah, saged wusul. Langsung mawon kula awali kalian surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum yakti temen wis teka kum ing sira kabeh sapa rasulun rasul utusan min anfusikum saking awak dhewe sira kabeh azizun kang krasa abot alaihi ing atase rasul apa ma barang silaima anitum kang payah sapa sira kabeh harisun tur lubuh alaikum ing atase sira kabeh bil mukminina kelawan pira-pira kang mukmin utawi rasul iku raufun welas rahimun tur asih. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128 niki yang ditingali dugi asal usul temuruni ayat. Surat niki ditujuaken datang kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mbile telah datang seorang utusan dugi golongan mereka sendiri, dugi kaum mereka sendiri. Nggih punika baginda Nabi Muhammad. Beliau lahir teng Arab lan kaum kafir Quraisy niku semerep mbile semerep datang latar belakangipun baginda Nabi, semerep datang sifatipun baginda Nabi, semerep datang nasabipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
niku yang ditinjau dugi asal usul turunnya ayat niku. Tapi yang ditinjau secara universal, ditinjau dugi fungsi Al-Quran sebagai pedoman manusia, kados teng surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai pedoman manusia. Yang ditinjau dugi ayat niki surat Al-Baqarah ayat 185 niki, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari golonganmu sendiri, dari kaummu sendiri. Yang ditinjau secara universal, secara umum, mongko sing dimaksud dugi golongan dirimu sendiri adalah dugi golongan manusia. Allah sampun mengutus seorang rasul, seorang utusan dari golongan dirimu sendiri, dugi golongan manusia. Nih kabar tentang Rasulullah sing pertama kali Allah sampaikan datang kita di saat kedatangan baginda Nabi Muhammad adalah kabar mbok pilih Rasul niku dugi golongan kita kiambek, dugi golongan manusia. Hal niki mengandung pengertian, hal niki mengandung makna mbok pilih setiap individu, siapapun manusia sing merasa manusia niku nggadahi potensi untuk mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggadahi kemampuan untuk itba datang kanjeng Nabi niki. Tadosipun kabar pertama sing Allah sampaikan datang kita niki termasuk dugi golongan kita kiambek, kersane muncul semangat mengikuti beliau baginda Nabi Muhammad. Keranten napa kok memunculkan semangat untuk mengikuti kanjeng Nabi? Keranten beliau sami-sami dugi golongan manusia. Yen misal seorang utusane niku Allah ngutus seorang rasul, lalu seorang rasul niku senes dugi kalangan manungsa, misal dugi golongan robot misalnya, kita bakalan putus asa. Oh gak iso ngikuti iki. Wah aku duwe kesel, robot kan duwe kesel. Gak mungkin aku iso nuruti ngikuti ajaran iki. Terus bakalan putus asa. Seumpami utusan niku adalah dugi golongan malaikat misal, nggih para umat ini bakalan putus asa. Keranten apa? Keranten malaikat mboten gadhah nafsu, sedangkan kita gadhah nafsu, kita bakalan putus asa yang atas pengatan. Tapi Allah ngutus dugi golongan kita kiambek, nggih punika dugi golongan manusia, sehingga memunculkan kecondongan hati untuk mengikuti beliau. Keranten beliau Rasulullah niku nedha, kita nggih nedha. Baginda Nabi Muhammad niku minum, kita nggih minum. Beliau niku istirahat, kita nggih istirahat. Beliau tilem, kita nggih tilem. Beliau beliau makarya nyambet damel, kita nggih nyambet damel. Beliau nikah, kita jomblo nggih. Kita jomblo. Tapi setidaknya kita saged meneladani ketika masa bujangipun beliau. Terusnya kita teng mriki niki nggadahi kesempatan untuk mengikuti, meneladani baginda Nabi Muhammad dari segala hal. Dari segala hal. Ketika kita tidur, panutan kita sinten? Baginda Nabi Muhammad. Ketika kita nyambut damel, panutan kita, idola kita sinten? Baginda Nabi Muhammad. Ketika kita apa malih? Minum, teladan kita sinten? Baginda Nabi. Ketika kita dicaci tiang, dibenci tiang, panutan kita sinten dalam menghadapinya? Panutan kita baginda Nabi Muhammad. Sedangkan dalam segala hal kita saged meneladani, meniru tuntunan kita niki, idola kita niki, nggih punika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusan niki adalah anugerah terbesar kita diparingi napa nggih karunia kali Allah untuk nggadahi hubungan dekat kalian Rasulullah, untuk nggadahi hubungan keterikatan kalian makhluk menungso ingkang paling mulya wonten ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus semaksimal mungkin monggo kita niki meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, meskipun hal niku ketinggali sepele. Meskipun hal niku ketinggalan sepele. Yen abaye sering ngemutaken sakniki, sering ngemutaken masalah misal kados
melebet kamar mandi, melebet kamar mandi sikil suku kiri rumiyin. Dalam memakai rasukan tangan kanan rumiyin, ngelepas tangan kiri rumiyin, melebet masjid suku kanan rumiyin, medal suku kiri rumiyin, lan hal-hal sing ketinggalan sepele kados mekaten. Lah niku monggo kita perhatosaken semaksimal mungkin, monggo kita meneladani baginda Nabi meskipun hal niku ketinggalan sepele. Misal kados kita makan, minum, niki nggih monggo kita awali kalian bismillah dan diakhiri kalian alhamdulillah. Minum diawali bismillah, akhiri kalian alhamdulillah. Kersane napa? Supados kita niki nggadahi napa nggih? Ati kita hadir, supados teng tiap gerak-gerik kita niki kita emo dateng Allah lan Rasul sehingga muncul rasa syukur wonten manah kita. Lan mugi-mugi lantaran keranten teng tiap gerak-gerik kita niki emo dateng Allah lan Rasulih, mugi-mugi napa mawon sing kita lampahi niku mbetahi keberkahan damel kita sedaya. Amin. Lan pun ngantos kita niki ngremehaken sunah-sunah sing ketinggalan sepele kados mekaten. Kados melebet kamar mandi, melebet masjid, damel rasukan lan sak utunggalane. Abaya nggih sering ngemutaken masalah hal niki. Keranten mungkin bagi kita hal kados mekaten nggih. Mungkin bagi kita ketinggalan sepele, tapi mungkin bagi Allah niku adalah hal sesuatu ingkang besar. Keranten napa? Keranten mboten mungkin kita niki ngelampahi hal-hal amaliyah sing ketinggalan sepele kados damel rasukan, tangan kanan rumiyin ngelepas tangan kiwa rumiyin, ngelepas tangan kiwa rumiyin, damel sandal damel sandal napa? Kaki kanan rumiyin, wonten niku ngelepas suku kiwa rumiyin, wonten niku tilem dalam keadaan menghadap teng kiblat, wonten niku beralaskan tulang rusuk sebelah kanan lan sebetunggalane amal-amal sing ketinggalan sepele niku pun ngantos kita ngeremehaken hal kados mekaten. Keranten kita mboten mungkin melakukan amaliyah sing ketinggalan sepele, sing ketinggalan sepele niku yen kita mboten mungkin kita melakukan hal niku yang mboten enten keinginan untuk mengikuti baginda Nabi. Mboten mungkin kita melakukan hal niku yang mboten enten keinginan untuk mendapatkan ridhonipun Allah lan ridhone Rasulullah. Keranten ketika kita melakukan hal kados mekaten nggih, mboten mungkin kita niki riya. Misal kados kita nggih wau contoh nggih, wangsul malih. Kados kita damel sandal suku kanan rumiyin, melebet masjid suku kanan rumiyin, medal masjid suku kiwa rumiyin, melebet kamar mandi suku kiwa rumiyin, medal suku kanan rumiyin. Wonten niku napa malih? Minum boten angsal, minum makan boten angsal kali senden lan sak petunggalane amal-amal sing ketinggalan semit. Boten mungkin kita niku melakukan hal niku karanten riya. Karanten napa? Jarang sekali tiyang sing perhatosaken niku. Napa malih waktu kita niki mlebet kamar mandi. Kita mlebet kamar mandi manten niku ngapunten, kita pipis misal. Kita pipis kalian pipis dengan tata cara sing diajaraken baginda Nabi. Nggih punika dengan cara jongkok. Lan jongkok yang mboten jongkok-jongkok biasa nggih enten tata carane. Lah, mboten mungkin kita melakukan hal niku niki keranten riya. Kanten mboten enten sing ningali kita waktu niku. Sing ningali kita nggih punika amung pangeran. Dadospun ketika kita melakukan hal niku keranten dorongan kecintaan kita datang baginda Nabi. Lah keranten kita namung mengharapkan cintanipun baginda Nabi niku lan ridhanipun pangeran, mongko amaliyah sing ketingali sepele niku dados amaliyah ingkang sangat agung ten ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lah lan mugi-mugi mawon kita saged ngelampahi sunah-sunah niku wau. Amin. Lan mugi-mugi ketika kita sampun saged melakukan sunah-sunah kados mekaten niku, mugi-mugi kita niki nggadahi hubungan kedekatan kaliyan Rasulullah lan nggadahi keterikatan kaliyan Rasulullah. Lan hadiah yang akan diperoleh bagi seseorang sing nggadahi hubungan dekat kaliyan baginda Nabi lan nggadahi keterikatan kaliyan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang niku akan mendapatkan kesehatan jasmani lan kesehatan rohani. Bersih sehat jasmani ini lan sehat rohani ini. Keranten napa? Keranten ketika seseorang niku enten
keterikatan kalian baginda Nabi mongko akan terdorong melakukan sunah-sunahipun beliau. Lan sunah-sunahipun beliau niku adalah tata cara terbenar. Seiring berkembangnya zaman ya. Seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya alat medis, niku mboten malah mengingkari sunnah, tapi justru membenarkan sunnah. Justru membenarkan sunnah. Niku kados apa namanya? Tata cara tidur, tata cara makan, minum, mboten angsal berdiri lan sak petunggalane niku sangat dibenarkan kalih kedokteran. Kalih kedokteran. Lan tiyang sing gadhahi hubungan keterikatan kalian baginda Nabi mongko akan terbebas bagi penyakit ati atau sombong, iri, dengki lan sakutunggalane. Keranten mboten mungkin seseorang niku sombong yen seseorang niku enggak ada hubungan kedekatan kalian baginda Nabi. Ya napa jenenge sombong? Yen dekat kalih makhluk menungso ingkang paling mulya, makhluk sing paling spesial. Mboten mungkin merasa mulya yen enten teng dekate baginda Nabi. Semakin seseorang niku dekat kalian makhluk sing paling mulya niki, kalian baginda Nabi niki, justru seseorang niku semakin merasa hina, semakin sadar akan kehinaan dirine. Yen seseorang niku dekat kalian beliau baginda Nabi Muhammad. Keranten niku napa para wali, para ulama, beliau sing gadhahi derajat luhur wonten ngarsanipun Allah, justru perangaine niku terhiasi kalian sifat-sifat tawadhu. Semakin nopo tinggi derajatnya semakin tawadhu. Nopo keranten semakin tinggi derajatnya seorang niku semakin dekat kalian baginda Nabi. Semakin dekat kalian baginda Nabi semakin beliau niki merasa asor. Ya. Dan beliau niki nggih boten gadhahi sifat-sifat benci, iri lan sakutunggalane. Keranten semakin ya napa jenenge benci, sedangkan kekasih baginda Nabi niku adalah makhluk yang sangat sayang ter semua makhluk. Tentu semakin dekat kalian baginda Nabi semakin mewarisi sifat-sifatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya ketika kita nih nggak ada napa nggih, hati kita dipenuhi dengan rasa sombong, ujub, iri, benci, niku bisa jadi patokan tolak ukur mbok bilih kita tasik tebih kalih baginda Nabi. Dan mungkin ketika kita ini nggak ada kotori hati atau nggak ada napa nggih utawi ngene kotori hati utawi nggak ada penyakit jasmani atau rohani, penyakit jasad atau penyakit hati, mungkin kita perlu ngecek keseharian kita. Mungkin kita tasik tepi dugi cinta datang baginda Nabi lan sepi terhadap sunah-sunahipun baginda Nabi. Keranten kunci kesuksesan, bahagia, keselamatan dunia dan akhirat ibu punika kecintaan datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci kehancuran kehidupan dunia dan akhirat ibu punika mboten nenten cinta datang baginda Nabi. Pun niki saayat tok niki pun nanu niki radi dangu niki. Mantun niku tetapi nggih wangsul malih teng ayat niki surat At-Taubah ayat 128. Telah datang seorang rasul kepadamu dari golongan kamu sendiri. Nggih punika dari golongan manusia. Ningali hal niki, ningali ayat niki pun ngantos kita ning gak ada persepsi mbok pilih lak ngono gak perlu ngagungno Kanjeng Nabi. Krana Kanjeng Nabi padha-padha menungsone kaya aku. Wah, pemahaman kados mengkanten niki adalah pemahaman sing fatal, sing salah. Karena napa baginda Nabi Muhammad adalah sosok seorang manusia, memang betul, tapi manusia yang penuh dengan keistimewaan. Penuh dengan keistimewaan. Kados niki kula kutipaken saire Syekh Abdul Mawahib Asadili. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku basyarun menungso lakal basyari, kang ora kaya menungso. Bal huwa bali utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku kal yaquti kaya mutiara bainal hajari ing dalam antarane watu. Nabi Muhammad adalah seorang manusia namun bukan manusia biasa. Dia laksana batu permata di antara bebatuan biasa. Niku adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaanipun baginda Nabi niku sangat kata. Misal Rasul niku
tilem, tapi namung tilem mripate mawon tapi atine mboten tilem. Niki dijelasaken teng hadis. Mantun niku beliau niku secara jasad kumpul kali para sahabate, tapi secara rohani beliau berhubungan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ucapanipun beliau baginda Nabi niku yen ngendikan tiyang sing mirengaken dugi jarak dekat lan tiyang sing mirengaken dugi jarak jauh niku sami-sami mirenge, sami-sami mendengar ucapanipun baginda Nabi niki. Tanpa baginda Nabi niki ndamel mic ya. Tanpa mengeraskan suara. Tapi mereka sing mendengarkan baginda Nabi, saya niku sing radius dekat maupun radius jauh tetap mendengar ucapanipun baginda Nabi niki. Keistimewaanipun baginda Nabi Muhammad. Lan mantun niku pendengaranipun baginda Nabi Muhammad. Beliau saged mireng meskipun sing ngomong niku dugi tebe. Niku saged mireng baginda Nabi. Mantun niku penglihatanipun beliau. Penglihatanipun beliau niku saged ningali teng petengan. Beliau saged melihat di dalam kegelapan seperti halnya beliau melihat di dalam keadaan terang benderang. Penglihatanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantun niku keringete baginda Nabi niki napa namine harum, lebih harum dugi minyak wangi. Bahkan enten sahabat niku napa namine Ummu Sulaim, beliau niku ngumpulaken keringete baginda Nabi. Waktu ditangleti kalian baginda Nabi Muhammad gaya apa? Beliau ngendikan untuk mewangikan minyak wangiku. Didamel mewangikan minyak wangi. Damel campurane minyak wangi, saking ngewangine keringete Kanjeng Nabi. Nah, keringete kita kan mboten nggih. Damel obat nyamuk nggih. Nyamuk mboten purun. Mantun niku kulite baginda Nabi niku napa namine sangat halus. Tanganipun Kanjeng Nabi Muhammad niku sangat halus. Enten sahabat sing ngendikan tidak ada pokok intine ngeten. Tangan Rasulullah itu lebih halus daripada kain sutra. Saking halusipun kulite baginda Nabi niku lebih halus dugi kain sutra. Benten kali kita. Kita tangan kita kasar nggih. Kenging damel ngrempelas sampean. Ya, saking kasare. Mantun niku beliau baginda Nabi Muhammad niku enggak ada sinar kiambek. Beliau Nabi Muhammad ketika beliau niki berjalan lan sinare rembulan lan kali sinare mentari matahari niki mboten saged mengalahkan sinaripun baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau baginda Nabi Muhammad niki berjalan teng terike matahari, beliau niki mboten ada bayangan. Karena napa? Karena cahaya matahari mboten mampu mengalahkan cahayanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ketika beliau berjalan teng cahaya di bawah cahaya rembulan, beliau nggih mboten ada bayangan karena cahaya rembulan mboten mampu menandingi cahayanipun baginda Nabi. Bahkan enten salah setunggalipun kisah, enten teng hadis. Salah setunggalipun wedal Sayyidatina Aisyah istrinipun baginda Nabi niku nate njahit rasukan. Lah, tengah-tengah jahit niki moro-moro lampune niku padam. Pecah lampune sehingga memecahkan fokusnya Sayyidatina Aisyah niku sehingga jarume niki ceblok. Lah kata ceblok nggih kali Sayyidatina Aisyah niki diwadosi diraba-raba nang diceblok iki. Lah ketika beliau sedang meraba-raba jarum niku teng pundi jebloke mata niku Kanjeng Nabi niku mlebet teng kamare Sayyidatina Aisyah. Lah ketika baginda Nabi niku mlebet teng kamare Sayyidatina Aisyah, kamar niku dados terang benderang ngantos Sayyidatina Aisyah niku saged melihat teng pundi letak jarum niku. Akhirnya dipendet kali Sayyidatina Aisyah, mata niku Sayyidatina Aisyah niku memandang wajahipun Rasulullah kali senyum. Ya. Bagi jomblo mboten angsal baper nggih. Nggih. Pun baper ngenan. Lah, Sayyidatina Aisyah niku memandang Rasulullah kali senyuman. Sungguh mulia engkau ya Rasulullah, engkau lebih mulia daripada ibu dan bapakku. Cahaya wajahmu sungguh terang benderang. Mantun niku ketika dipuji kados mekaten Rasulullah ngendikan datang Sayyidatina Aisyah. Beliau ngendikan,
sungguh celaka orang yang tidak dapat memandang wajahku di hari kiamat. Beliau ngendikan kata mengatakan, manten niku Sayyidatina Aisyah tanglet, sinten ya Rasulullah tiyang sing boten saged memandang wajahipun panjenengan teng dinten kiamat mangke. Rasulullah ngendikan malih, bersabda malih, diulangi malih, sungguh rugi, sungguh celaka orang yang tidak mampu memandang wajahku di hari kiamat. Tanglet malih Sayyidatina Aisyah, sinten ya Rasulullah tiyang sing boten saged memandang wajahipun panjenengan teng dinten kiamat. Rasulullah ngendikan, ya iku wong lak enek jenengku disebut wong iku gak gelem sholawat marang aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kita saged ditakdiraken saged memandang wajahipun baginda Nabi teng dunya lan teng akhirate. Amin amin Allahumma amin. Mantun niku. Nah, kesimpulannya nggih. Kesimpulannya dadose ayat surat At-Taubah ayat 128 niki Allah mengabarkan kedatanganipun baginda Nabi Muhammad dari golongan kaummu sendiri, bukan untuk kita niki merendahkan baginda Nabi, tapi justru untuk membangkitkan semangat kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilajengaken saniki. Mata niku teng surat Al-Qalam ayat sekawan. Wa innaka ala khuluqin adzim. Wa innaka lan satemene sira Muhammad iku ala khuluqin yakti ing atase pekerti adzimin kang agung. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Mata niku teng surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan wa ma arsalnaka lan orang ngutus sapa ingsun ka ing sira illa rahmatan kejaba dadi rahmatil alamina kedue alam kabeh. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nggih. Akhlakipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak sing agung. Akhlakipun baginda Nabi benten kali akhlake kita. Akhlakipun kita pada umumnya, akhlaki manusia pada umumnya niku didasari kalian nafsu. Maksudnya ya napa? Seseorang hanya berakhlak terhadap orang yang baik terhadap kita, tapi kita mboten berakhlak terhadap orang sing jahat teng kita. Niku umumnya manungsa. Misal enten tiyang sae teng kita, mongko kita bakalan sae teng tiyang niku. Tapi yen enten tiyang mencaci kita malas wegah untuk berbuat sae teng tiyang niku. Misal enten kita nggak ada hajatan, enten kerabat kita dugi teng hajatan kita. Nah, mantu niku salah setunggal modal kerabat kita sing nggak ada hajatan. Sehingga keranten kerabat kita sampun dugi teng kita teng acara kita nderek-nderek dugi. Tapi nanti kerabat kita mboten dugi teng acara kita, wis gak usah teko wis, wingi lho gak teko. Nggih. Niki yen kita pada umumnya. Tapi baginda Nabi mboten. Beliau berakhlak terhadap semua makhluk, bahkan benda mati. Yen akhlakipun kita niku didasari kala nafsu namung baik teng tiyang sing sae teng kita, tapi mboten berakhlak terhadap tiyang sing mencaci maki, sing jahat, sing aniaya, sing ngedolimi kita. Tapi yen baginda Nabi niku berakhlak didasari kalian kasih sayang lan rahmatipun Allah. Sehingga beliau niki berakhlak terhadap semua makhluk. Saya tiyang niku sae teng pribadine baginda Nabi maupun tiyang niku jahat, mencaci, mendolimi, mau membunuh, mau mencelakai, beliau tetap berakhlak terhadap sedanten tiyang, bahkan sedanten makhluk, hewan, tumbuhan, sedanten beliau baginda Nabi Muhammad berakhlak. Sedangkan kita niki tasik dipengaruhi nafsu. Yen kita pengen itbak dateng Kanjeng Nabi, monggo kita merubah hal niku. Dan beliau seorang sing gadhahi kedekatan kalian baginda Nabi, mongko niku tiyang niku bahkan semakin mewarisi sifat-sifatipun baginda Nabi. Beliau ketika dicaci, dimaki, tiyang sing gadhahi hubungan kedekatan kalian Rasulullah, beliau mboten malah ngebenci tapi justru mendoakan, bahkan justru mengkafaroi. Niki akhlakipun tiyang-tiyang sing meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sungguh mempesona.
Niki tiang-tiang sing ngikuti baginda Nabi Muhammad. Dan mugi-mugi mawon kita saged meladani akhlakipun beliau. Amin. Beliau adalah seorang duta rahmatipun Allah. Rasulullah menjadi duta rahmatipun Allah. Beliau sedanten makhluk merasakan kasih sayang lan kebaikanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lantaran akhlak ingkang agung, akhlak ingkang minulya niki sing dicerminaken Rasulullah kathah sedanten makhluk niku cinta datang baginda Nabi Muhammad, kecuali makhluk, kecuali menungso lan jin sing boten beriman datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makhluk mati, benda mati niku cinta datang baginda Nabi Muhammad. Dikisahkan teng hadis saking sahabat Anas bin Malik, beliau nanti ngendikan nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Sahabat Anas bin Malik ngendikan Rasulullah memandang kepada gunung Uhud. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya ini adalah gunung Uhud. Dia mencintai kami, gunung ini mencintai kami dan kami mencintainya. Niki salah setunggalipun kecintaan makhluk mati, benda mati terhadap Rasulullah, akhlaki Rasulullah terhadap benda mati. Saking akhlaki Rasulullah sing saya niku sangat sampai mempesona, bahkan benda mati pun sampai cinta dengan baginda Nabi. Lan akhlakipun baginda Nabi ketika dicintai gunung Uhud napa ngendikanipun baginda Nabi, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sesungguhnya gunung Uhud ini gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Rasulullah membalas kecintaan gunung Uhud. Rasulullah mboten membiarkan tiang utawi makhluk bahkan benda mati sing mencintai pun beliau. Beliau mboten mengabaikan kecintaan niku, tapi Rasulullah membalas kecintaan pun makhluk niku. Napa malih kecintaan niku datang dugi umatipun beliau. Pasti beliau lebih antusias malih untuk menyambut kecintaan pun umat beliau niku. Mantan niku enten malih kisah. Seni Rasulullah niki nggak ada cermin, nggak ada kaca. Sehingga pundi kaca niki sering damel berhias kalih baginda Nabi Muhammad. Kaca niki sering damel berhias baginda Nabi ketika beliau tasih gesang. Sasampunipun kewafatanipun beliau baginda Nabi Muhammad, cermin niki boten purun menampilkan wajah lain selain wajahipun baginda Nabi. Terus masih damel kacaan tiang boten purun menampilkan wajah tiang niku. Saking kecintaane dhateng baginda Nabi. Terus tetap cermin niki menampilkan wajahipun makhluk ingkang paling mulya nggih punika baginda Nabi Muhammad. Niku. Mantun niku akhlak ibun baginda Nabi Muhammad teng hewan. Jame tasih 30 menit. Akhlakipun baginda Nabi Muhammad terhadap hewan, lan kecintaan hewan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten kisah kucing. Salah setunggalipun wedal nggih, salah setunggalipun wedal Rasulullah niku medal keluar kali rombongan perang kathah. Medal mantun niku tengah-tengah perjalanan Rasulullah niki menghentikan perjalanan, mengutus untuk berhenti lan membelokkan pasukan perang niku teng jalur alternatif lain, mboten melewati jalur sing ajeng dilewati, tapi diutus untuk melewatkan teng jalan lain. Keranten napa? Keranten teng jalan utama sing ajeng dilewati niku enten seorang kucing napa? Nggih, seekor kucing garong. Seekor kucing niku melahirkan yugane. Nggih. Masuk kali bapake. Nggih, melahirkan yugane. Enten kucing melahirkan yugane. Lah, ningali niku Rasulullah niki menghentikan pasukan niku. Karena napa? Karena ajri mengganggu kucing niku. Padahal saged mawon napa kucing niku dipindah saged mawon, tapi Rasulullah mboten purun mengganggu. Bahkan Rasulullah mengutus dua sahabat untuk menjaga kucing niku wau. Saking kecintaan dan kasih sayangipun Rasulullah terhadap makhluk, terhadap hewan. Niki.
Beliau baginda Nabi Muhammad sosok sing paling mulya, seorang utusanipun Allah. Beliau rela napa nggih? Rela mengalah padahal beliau adalah seorang rasul, seorang yang sangat dicintai oleh Allah. Rela mengalah demi seekor kucing niku. Lagi pun baginda Nabi. Mboten niku enten malih kisah. Kata niku kula nyampakan kisah-kisah kata. Mboten niku enten malih kisah unta. Enten unta. Ketika Rasulullah niki melakukan perjalanan nang suatu kampung, enten unta ngamuk untane. Tiang-tiang padha mlayu kabeh. Ajre. Gopo pun tiang kampung gopo enten unta ngamuk. Lah Rasulullah waktu niku melewati perkampungan niku. Ningali hal niku Rasulullah justru mendekati unta niku. Mboten menjauh tapi justru mendekati. Lan para sahabat ajre mencegah, ya Rasulullah pun bahaya, tapi Rasulullah tetap mendekati unta sing ngamuk niku wau. Didekati kalian Rasulullah. Lan semerep Rasulullah mendekat datang unta niku nggih nderek dekat datang Rasulullah. Rasulullah. Lah ketika sampun dekat jarak antara Rasulullah lan unta niku napa namine mencium kaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau baginda Nabi Muhammad semerep hal niku, beliau memeluk unta niku wau. Dipeluk kali Rasulullah. Lah, mantun niku unta niku menjulurkan lehere untuk mendekatkan napa namanya monyonge, napa? Mulut nggih. Mendekatkan ngor terus. Untuk mendekatkan mulute unta niku teng telingane baginda Nabi Muhammad. Lah, unta niku curhat datang baginda Nabi. Muhammad. Curhat wadul, mobile unta niki kakean dikai penggawean tapi gak tau dikai mangan. Kakean dikai penggawean tapi jarang dikai mangan. Unta niku ngamuk. Akhirnya karena niku unta niku ngamuk. Semerep hal niku keluh kesah seekor unta. Rasulullah niki nimbali terhadap pemilik unta niki. Sapa sing duwe unta iki? Kula ya Rasulullah. Ya, mrene. Hei fulan. Unta iki mau wadul nang aku. Unta iki mau curhat nang aku. Jarene unta iki sampeyan iki sering ngekeki penggawean akeh abot, tapi jarang kei mangan. Ojo ngono sampean, ngesakno unta iki. Ojo ngono ngesakno sampean, ngesakno unta iki. Mireng hal niku mireng keranten dinasihati Rasulullah, manten niku tiyang sing gadhe unta, niki seorang badui. Manten niku ngendikan dhateng Rasulullah, "Ya Rasulullah, mulai saat niki keranten nasihat niku keluar dugi lesan mulyanipun panjenengan. Mulai detik niki saat niki unta niki kula bebasaken dugi pekerjaan. Tugase unta sak niki namung tilem mangan ngoten, ngantos lemu." Ngoten. Enten merasa kados unta ya. Guyon. Lah niku ahlipun baginda Nabi terhadap unta. Penuh kasih sayang dan penuh pengertian ya. So sweet Rasulullah nih. Manten niku enten kisah rusa. Sahabat nate enten salah setunggalipun sahabat niku berburu teng padang pasir. Ketika berburu teng padang pasir enten rusa liwat. Kalau sahabat niku ditangkap rusa niku. Paniku ditangkap ditaleni. Manten niku enten Rasulullah, sempat Rasulullah mendekati rusa niku. Ketika beliau Rasulullah mendekati rusa niku, Rasulullah memeluk rusa niku. Dan rusa niku curhat sami kali unta wau, curhat datang Rasulullah wadul mbok pilih. Ya Rasulullah, kula niki rusa. Kula niki nembe ngelahiraken yuga. Lah kula niki ajenge ngotos pedanan. Lah kok ditangkap kali sahabat. Lah sakniki kula pengen pamitan datang panjenengan, pengen nyusui anak kula rumiyin. Matur niku sampun kula nyusui, kula bakalan wangsul malih teng sahabat sing nangkap kula niki. Mireng wadolan niku Rasulullah nimbali sahabat wau. Ya sahabat, sapa sing nangkep iki samrene. Nggih ya Rasulullah, rusa iki mau wadul nang aku, curhat nang aku, lak dek iki citasan nglairno. Dek iki mau golek mangan tapi sampean tangkap. Dek iki golek nyusoni anake saiki dek rusa iki pengen izin
nyusoni anake dhisik marunu bakalan balik nang sampean maneh. Lah aku selama unta iki balik nang anake, aku sebagai jaminane nggih. Rasulullah rela menjadi jaminan seekor rusa. Padahal beliau adalah seorang Rasulullah, seorang yang sangat mulia, tapi rela menjadi jaminane seekor rusa. Niku ahlakipun baginda Nabi Muhammad. Manten niku enten malih kisah seekor anjing nih. Enten salah satunggalipun daerah Mongol teng daerah Mongol niku ngadakaken pesta. Kaum Nasrani niku ngadakaken pesta. Keranten enten pangeran Mongol niku melebet Kristen, sehingga ngadakaken pesta besar-besaran. Datang lebete pesta niku isine salah satunggalipun isine niku mencaci baginda Nabi Muhammad. Lan enten pendeta sing orasi mencaci maki baginda Nabi Muhammad. Lah teng pesta niku enten seekor anjing diikat, anjing buruan, anjing napa namanya sing biasa dapel berburu. Enten anjing niku diikat. Lah mireng pendeta niku mencaci maki Kanjeng Nabi Muhammad, anjing niku berontak, guguk jenggung ngamuk, mboten terima. Ajenge nerekam pendeta niku. Ketika ajeng nerekam diselametake pendeta niku. Akhirnya napa namine anjing niku ditaleni malih. Manten niku enten sing ngemutaken pendeta niku. Wahai pendeta, anjing iki ngamuk mulai samian ngilokno Kanjeng Nabi Muhammad, dimutaken kali umate. Jawabe pendeta niku, "Oh ndak, anjing iki ngamuk karena mau tak tunjuk-tunjuk. Akhirnya sensitif deh, gampang ngegasan. Akhirnya ngamuk duduk karena aku ngilokno Nabi, duduk karena ngilokno Muhammad ngoten." Jawabe pendeta. Akhirnya mengabaikan nasihat niku wau, mengabaikan peringatan niku wau, sehingga ketika anjing niku sampun diikat, pendeta niku balik malih ngilokaken Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi. Anjing niku mboten terima malih, guguk. Akhirnya ucul dicuakot pendeta niku sampai mati. Lah ningali hal niku ketidakterimaan anjing niku nyebabaken teng daerah Mongol niku 40.000 orang melebet Islam karena melihat ketidakterimaan lan kecintaan seekor anjing terhadap Rasulullah. Rasulullah ning ada anjing ning ada kecintaan datang baginda Nabi. Seharusnya kita umatnya lebih berhak untuk ngadai kecintaan niku. Lan enten malih kisah napa namine hijrane Kanjeng Nabi. Ketika beliau Kanjeng Nabi kali sahabat Abu Bakar hijrah dugi Mekah teng Madinah, beliau Rasulullah memutuskan untuk istirahat teng Gua Sur. Beliau istirahat teng Gua Sur. Ngapunten nggih kula niki radi pelo ya nggih. Mohon dimaklumi. Beliau napa namine istirahat teng Gua Sur niku wau. Lah ketika ajeng melebet Gua Sur wau, sahabat Abu Bakar niki ngecek keadaan Gua Sur rumiyin. Ya Rasulullah jenengan nerantos mriki rumiyin, kula cek rumiyin keadaan Gua Sur niki. Niki bentuk kehati-hatian sinten sahabat Abu Bakar lan mboten purun enten sesuatu hal buruk menimpa Rasulullah sehingga dicek rumiyin. Lah teng lebet niku sahabat Abu Bakar bumpeti lubang-lubang sing enten teng Gua Sur niku wau, dibumpeti kalih kain selendang. Disuweki dibumpeti. Tapi enten setunggal sing dereng dibumpet lan kaine telah sing damel bumpet. Lah ketika ningali keadaan sampun aman, sahabat Abu Bakar ngaturi Rasulullah untuk melebet. Nah, teng lebet gua niku Rasulullah istirahat tilem teng pangkuanipun sahabat Abu Bakar. Lah, di saat di pangku sahabat Abu Bakar niki nggunakaken sukune untuk menutupi lubang sing dereng kebumpet wau, ditutupi lubange. Kalian sukune sahabat Abu Bakar. Lah ketika ditutupi lubang niku kali sukune sahabat Abu Bakar niku enten ula nyuakot sukune sahabat Abu Bakar dicuakot. Terus bisa
ular berbisa sehingga bisa niku menjalar ke seluruh tubuh sehingga panas sampai panas kesakitan. Tapi sahabat Abu Bakar mboten wantun napa nggih gerakaken kaki keranten ajre tiyang sing dicintai niki terbangun. Tapi keranten dahsyat sakite sing dialami sahabat Abu Bakar, air matanya niku mboten mampu terbendung sehingga netes teng wajanipun baginda Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi terbangun. Loh, apa sampean sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, kaki kula, suku kula dicokot kali kula. Oh, lho ndi? Akhirnya ditingali oleh Rasulullah. Pada niku Rasulullah mengucapkan doa, mendet air liure, air ludanipun Rasulullah manten niku diolesaken dhateng sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar manten niku sembuh kaki sahabat Abu Bakar niku kados mboten nate kegigit ular sama sekali. Niki mujizatipun air liure baginda Nabi. Nggih. Yen air liure jenengan pun dicoba-coba nggih. Nggih. Tayangan tambahan rencang nggih jenengan atonaken. Lah napa namine? Nah, akhirnya waras mata niku Rasulullah ngajak ngomong ula sing nyangkut wau. Wahai ular, ojo kulit utawa dagingi sahabat Abu Bakar. Rambutnya sahabat Abu Bakar iku haram mbok pangan. Haram untuk mbok pangan. Jape ula niku wau, ya Rasulullah, kula paham. Kula mboten pantes nyakot sukune sahabat Abu Bakar. Tapi kerinduan kula mboten saged terbendung malih. Kula mboten saged terbendung malih kerinduan kula dhateng panjenengan. Kula bertahun-tahun ngerantosi panjenengan hadir teng gua Sure niki. Ketika enten firmanipun Allah sing ngendikan bilih barang siapa memandang kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan cinta fi ainil mahabbah, mongko wong iku makhluk iku bakalan mlebu surga Firdaus. Ketika mireng hal niku firman niku kula ndonga dhateng Allah, ya Rabb, paringi kula kesempatan untuk memandang kekasihipun baginda Muhammad kalian pandangan penuh kecintaan. Akhirnya Allah ngabulaken doa kula, ya wis lak ngono budal nang gua Sur. Suatu saat kekasihku Muhammad bakalan mlebu nang gua iku. Lah bertahun-tahun kula ngerantos kehadiranipun panjenengan dengan penuh kerinduan. Lah kok dilalah ketika panjenengan sampun hadir sampun rawuh teng tempat niki, sukune sahabat Abu Bakar niki bumpeti menghalangi kula untuk memandang wajanipun panjenengan. Sehingga kula mboten tahan malih, kula cakut kersane kula saged mandang wajanipun panjenengan ya Rasulullah. Akhirnya saya itu dicakot lan Rasulullah semar penjelasan hal niku. Rasulullah ya wis lak ngono pandangan aku saiki ngoten. Niku akhlakipun baginda Nabi lan kecintaan ulo terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan terakhir niki kisah niki hadis sahih nomor hadis Sahih Bukhari nomor 1953. Sing hadis Bukhari nomor 6929 kita lewati mawon kedal anu kesontenan nggih. Hadis Sahih Al Bukhari nomor 1953. Niki hadis niki kalau bentuk teng kitab Fathul Rabbani. Oh Fathul Rabbani no Fathul Bari. Nggih. Lah niku dikisahkan enten pohon kurma. Senin niku enten pohon kurma sing hidup, mantun niku mengering akhirnya sampai mati. Karena sampun mati, pohon kurma niku dimanfaatkan kali kaum muslimin untuk sebagai tiangi masjid, salah satu tiang masjid. Ingkang pundi tiang masjid niku sering didamel bersandar Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Sering didamel bersandar Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Akhirnya keranten membeludaki kaum muslimin, keranten semakin kata kaum muslimin, enten sahabat sing berinisiatif untuk membuatkan mimbar baru damel Rasulullah. Supados umat muslimin ini saged memandang keindahan wajahipun baginda Nabi Muhammad. Akhirnya didamelakanlah mimbar baru. Waktu dinten Jumat, ketika Rasulullah niki ajeng khutbah, ketika beliau Rasulullah niki menuju mimbar sing baru niku wau, melewati tiang dugi batang kurma niku wau sing biasa didamel bersandar Rasulullah. Beliau melewati niku menuju datang mimbar masjid sing enggal niku sing anyar niku wau. Mata niku sampai teng napa namine mimbar sing baru Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantun niku muadzin mengumandangkan azan. Mantun niku Rasulullah memulai khutbah beliau. Lah di tengah-tengah khutbahipun beliau terdengar suara tangisan, suara rintihan, kados tangisane anak kecil, kados tangisane anak kecil kilangan ibuke.
nangisi kados ngaten suarane sontene. Niku semakin lama semakin banter, tangisan niku semakin lama semakin banter, semakin lama semakin banter. Akhirnya sahabat niku padha tolah-toleh tekan dia sali tangisan niki. Tambah dangu tambah banter, tambah dangu tambah banter. Sehingga jelaslah mobilnya sumber tangisan niku dugi pohon kurma niku wau sing ditinggalaken Rasulullah. Batang kurma sing ditinggalaken Rasulullah niku. Batang kurma niku mboten kiyat menahan keterpisahan kali Rasulullah. Padahal sanes keterpisahan waktu nggih. Waktu nggih sami dinten Jumat sareng kali Rasulullah. Tempatnya nggih sami teng masjid niku sareng kali Rasulullah. Batang kurma kali Rasulullah niku hanya terpisah 8 jarak kali Rasulullah. Tapi batang kurma niku mboten mampu berpisah kali Rasulullah meskipun hanya 8 jarak. Nangis kepir ngantos napa namine sahabat niku mboten saged mirengaken khutbahipun Rasulullah karena terganggu tangisan niki. Seorang tabi'in Hasan Al-Basri ketika mengkisahkan kisah niki datang jamaah, beliau nangis lan ngendikan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya pohon kurma ini adalah batang kurma ini adalah benda mati yang dulunya adalah tumbuhan. Dia tidak mampu menahan kerinduan di dalam keterpisahannya 8 jarak dengan Rasulullah, hanya 8 jarak. Lalu bagaimana dengan kita? Kita seharusnya lebih pantas lagi untuk merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika tangisan itu semakin keras, semakin mengganggu khutbah, Rasulullah menghentikan khutbahipun beliau. Dan beliau mandap dugi mimbaripun beliau menuju pohon kurma sing nangis wau. Kali Rasulullah ketika mendekati pohon kurma niku batang kurma sing sebagai tiang niku sing sering didamel bersandar Rasulullah niku dipeluk kali Rasulullah lan dielus-elus kados elusane tiang sepatang juga nih dielus-elus, sehingga tangisan sing wau keras niku semakin mereda. Lah teng mriku Rasulullah ngendikan teng sahabat, wahai para sahabat, andaikan aku tidak memeluk pohon kurma iki, niscaya pohon kurma iki bakalan nangis rindu marang aku sampai dino kiamat, gak mandek-mandek niku saking kerinduane batang kurma niku wau. Sasampune batang kurma niku wau meneng manten niku Rasulullah menawarkan 2 pilihan. Nggih punika ingin hidup sampai akhirat, itu ingin hidup sampai hari kiamat, nopo pengen hidup bersama Rasulullah teng surga mangke. Dan batang kurma wau memilih untuk gesang kalih Rasulullah teng surga mangke. Lah niku akhlakipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap benda mati. Beliau mboten membiarkan tangisan batang kurma, mboten membiarkan. Beliau memeluk benda mati niku sing merindukan beliau. Niki akhlakipun baginda Nabi. Beliau rela turun teng mimbar masjid, rela menghentikan khutbah, rela turun di mimbar masjid hanya untuk mendatangi lan memeluk pohon kurma niku wau. Karena pohon kurma niku merindukan baginda Nabi. Nah, jelas yang kita sebagai umat niki merindukan beliau, jelas sambutan Rasulullah lebih istimewa malih, lebih spesial malih. Rasulullah mboten mengabaikan sesuatu sing merindukan beliau. Rasulullah mboten mengabaikan rintian kerinduan makhluk. Saya niku makhluk hidup maupun makhluk mati. Napa malih yen rintian niku muncul di umatipun beliau. Jelas Rasulullah pasti menyambut dengan penuh kebahagiaan dan penuh kecintaan. Lalu mugi-mugi mawon kita dadosaken tiyang kang ahli cinta, tiyang ahli rindu dhateng Allah dan Rasul. Lan mugi-mugi kita sedaya ditadosaken tiyang ingkang ahli cinta dhateng Allah lan cinta dhateng Rasulullah, lan ditadosaken kasihipun Allah lan kekasihipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah menawi sonten kita niki kita diparingi umur ingkang barokah, kebenaran rezeki ingkang barokah, kebenaran bersih manah lan kebenaran husnul khotimah. Lan ditadosaken kaulanipun Allah, kaulan hambanipun Allah, umatipun Rasulullah sing dicintai kalian Allah dan Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten bebele kata klentone kula nyoki pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunubana wa tuslu biha qalbana wa tantali biha usubana wa talini biha subana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha ulumul laduni wa tukrimuna biha bi sa'adati wal karamah ma diratina wa tukthiru amwalana wa ashabana wa talamidana wa athbana wa darasukana wa ala nasabi wa salim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ilaika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma tamamma nikmatika tamamma rahmatika tamamma ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.